वाला है ابن इमाम मूसा यानी ابن फर्जंद इमाम मूसा है। Assalamu alaikum Ibrahim Fardandim Azim alayhi salam Musa Kazim. يا مولا حسين يا إمام غريب يا إمام مظلوم يا مولا حسين يا مولا حسين आवाज माया बच्चे मामाई उठे हम लाइव आवाज हम नवे माता है आवाज माइक बंद सखी ज़रा आवाज माया प्लीज हम पेश लाइक शेयर किन पेशर लाइफ हमारा बुद मजमेनी हरम मौला हुसैन मर्दमा को तो आवाज न माया نعم خوف زبردست وتي مزمني حرم مولا حسين की लाइफ में आता बुदूं खबर नहीं माइक चिकार जबरदस्त हम पेश लाइक शेयर किन محتاج دعاء شكر سنجلا محتاج دعاء جايش مخالي فيصد من دقال لايف بدم حرم مولا عباس را حرم مولا حسين أميت اللايف نشان دادم بلدي مؤمنين مؤمنات إن شاء الله صباح شعباز أميت اللايف ما يمدميني حرم
تازه از من حرم بر شدم. آواز ما در پیشنا لایف که است آوازم کٹ شده بود در خیالم. چپلی رو قصبیش لوش کده با خدا خود ما از کدام گیٹ پر شدم ادنا خبر نشدم از کدام گیٹ آمدم. हाँ चपली रमीन जुलूस का था बताऊँ अगर बात है खबर नहीं लगता केविन चिबुत
تفضل. محمد رضا اصحابی از کاشان لطفا به مرکز گمشدگان مراجعت کنید. على أن يدعو يتصل محمد عقيل من آل ميسان، على أن يدعو يتصل محمد عقيل من آل ميسان توجه إلى مركز المقصودين للاستلامة. نزل. التوجه إلى مركز المقصودين لو كنتم مستطاعة الانتظار. كل ما تعتبرون على عن ما قال التوجه إلى الشاشه العامة الحسينية لا يمكن الانتظار.